Kabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka uwa. Tugaw tayan. Nung nagkakabsat kinagayam ti pamati, na ibag nga bigat kada kay amin. At datayin Apo iti may kalima a Domingo, ti kadaywan a tiyempo. Ket iti kadaywan a tiyempo, iyawis na karod kada tayo, babayan iti Ebanghelyo, ket tinasantuan nga surat, iti awis ti kinadisipulo. It's a call of discipleship. Ket ita Domingo Apo, mangigantay launay, nga daytoy nga naibasa kada tayo. Iti umuna, iti may kadwa, ken iti Ebanghelyo. Nga daytoy ket iladawan ni Propeta Isaias, ni San Pablo, ken ni Pedro, iti kinakurang ti pamati, ken panagbigbig, dagiti pagkurangan ken naglablabsanda. Wenno naglablabasan da. They have a common themes. Prophet Isaiah, Saint Paul, Pablo, and Peter. The common theme of the three, ket nakita da ti kinakurang ti pamati da. Kadida may kari nga adalan ken pasurot ni Kristo. Subyanan tayo po dagiti naibasa. Kunana ni Propeta Isaias, ang nagigante ito muna ang naibasa. Ang mangiladawan launay ti panagkurang ti pamati na awanen tinamnamak na ilunudak dakis amin nga gaon tingiwat ko. Ket agnaedak tayan dagiti tattao na rugit ken dakis ti tunggal ibalikas da. Ket ita nakitak dagiti mismo ang matak. Ti ari ti Apo ang manakabalin. Amen. Ni San Pablo, ket nagpintas Apo, ta kinunana, gapu ti parabor ti Dios, nagbalinak akastoy, ket natulungan nak ti parabor na. Sanla dayta, at adda ti panagbannog ko, ngem dagiti amin nga apostoles. No pa iti kinapudno na saan siyak ta kinaramid no diket ti parabor ti Dios nga dakan niya. Kuna nagar kakabsat kin gagayem, siyak ti kanunumuan dagiti apostoles. Saan pa'y ket di arumbeng nga maawagan na kita apostol ta indadanesko ti iglesia ti Dios. So ako na ti po ni San Pablo ammo tay apoy ti pakastoryaan na may sa kaiso nang idadanes ti simbaan nang mapatay dagiti Kristiyano yung nagbalin nga pasurot ni Kristo. Ken ni Pedro iti Ebanghelyo nang igantay garod abigbigin na iti pagkasutan na nga kuna na Apo adaywan na may saak ama nagbasol. Nasdaon ni Pedro, kinagiti kakadwa na, ti kinadu, ti nakalapan da. So, no intekit kita na po, this is the common theme among the three, Isaiah, Paul, and Peter, the theme of the unworthiness in the face of God, and in the unworthiness of the call of God, and the unworthiness to become a disciple of our Lord Jesus Christ. Amo tayo po nga, no amirisin kin marikna tayo, nga haan tayo nga may kari, iti Diyos, kapudag iti pagkapkapsutan tayo, kin paglablavsingan tayo, napigsa nga kumuyod, kin kastamot nga kuna tayo, dahil po ang ating pong kaisipan, ay nakatuon lamang sa ating kahinaan, no? Para pong nawawalan tayo ng focus at nawawalan po tayo ng our passion and desire. But Jesus in our gospel today, and even in the first and second reading of today's liturgy, would also bring us
the confidence that we have to follow Jesus. Amo tay gamin na po nga nalakat tayo maupupay, dagiti gundaway nga dumteng ti panubok ti biyag tayo. Amen? O, nanghihinaan po tayo ng loob. Amen? Opo. Tatao tayo lang mata po. Ngem ni Apo Jesus, ipalagip na garod, dagiti adalan na, nakasmut lang na ilanad ni San Pablo ti may kadungay basa. Nga dayto ikit trabaho ti Dios, parabor ti Dios, isunga ti Dios ti makamu kada tayo. Nagpintasa po, kuna nagarod kat, gapo ti parabor ti Dios, ti kinapudno na, naggapo amin, naggapo ti Dios ti amin, isu ti Dios ti makamu iti amin. Kakabsat kin gagayem, may palpalagip garod kada tayo, nga tibiyag tayo, adati kay papanana. Our life has a purpose. Not only a purpose, but our life has a mission. That's why our life is with a mission and with a purpose. Gaday ti Apo iti mangliwluwa kada tayo, nga dagiti karit ken panubok a sumangbay ti biag. Paset na dayto iti panagsungbat tayo, ti kay papanan ti biag, that life has a purpose and a mission. Ngano kunati garuda po iti biag ket with a mission and purpose. Amutay Apo nga paset na dayto ket ipanaganos tayo ken panagibtur. Da dayto ket mission ken Kristo. I think gumagaan po ang ating pakiramdam at naliliwanagan po ang ating kaisipan kapag naiisip po natin na hindi po natin trabaho, kundi trabaho ng Diyos ang mission. Amen? Amen, no, bagbagam nga trabaho, ket you are entitled ngaya po. Para bang you own as if it's your own. But it's not. It is God's work. The mission is God's work. Mission Day. Iti mission ket, mission na po Diyos. Isugarod nga datayo ket makipaset tay laeng ti mission na po Diyos. Nga awan ti karbingan tayo nga kuna tayo tagikuaen tayo. Ngem kuna tayo makipaspaset tay laeng ti mission na po Diyos. Isugarod nga dagiti amin nga sumungbat ti mission na po Diyos. Han nga baybayan na po Diyos. Tabagin na po Diyos daytoy. Amen? That's why we just participate in the mission of God. That is why each of us, as baptized Christian, we are most willing really to participate in the mission of Christ. Because first, God will take care of us. God will sustain us. Because it is God's mission. Nagpintas mo na po ti dating Domingo, gapanan ta ni Propeta Isaias, ni San Pablo, ken ni Pedro, ket iladawan na kada tayo, nga dumteng met ti panagbiagda, ang nagdwa-dwa, ken nakurang ti pamatida iti Dios sa nangayab kadakwada. Nga dayto ket mapaspasamak kada tayo. Amen? Di ko natin garoda po, Ma'am Amiris tayo nga, the more that we do the mission, the more that we are also being challenged. No, asidik ka ti simbaan, at adu iti challenges mo ti biyag. Amen? Gaputa mo na po Diyos that you can actually face all the problems because you are close to Him. Amen? Nada po iti may isang pamilya ko na nadyanak na, Nay, bakit nung naging close ka ng simbahan, marami na tayong problema? Kung na nadyanak na hanglaw ni makimismisa. Ngayam na amiris na ngay, yubing mutlang bayat ipanagdakkel na. Ngaytakat, she's now facing a lot of problems. She has learned from her mom that actually
the more that we have to hold on to prayers. We must hold on to God, especially at times that things are becoming difficult. Amen? Isugar kapsat kinagayam nagpintas man na po, nga tidaytoy nga Domingo may palpalagip manen kada tayo. Iti awag ti misyon. Nga numan pa'y nga dumteng ti biyag, ti panagdwadwa, kinkang runaan, nga mangkarit kada tayo, hantay liplipatan, ngagtalaed ana pudno iti Dios. Gapwanan ti Dios, isu iti nangayab kada tayo. Tatno makipaset iti mission na. Tanuintay nga sumungbat ti mission ti Dios, kintrama aramid ti mission ti Dios, hanatay baybayan ti Dios. Na ti Dios isu ti nangayab, isu ti makammo. God who calls, God sustains. Amen.